बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। आज सुबह से लेकर अभी कुछ देर पहले तक सुप्रीम कोर्ट तमाम जो जितनी भी अटेंशन है उसका मरकज़ बनी हुई थी, और इसलिए बनी हुई थी क्योंकि एक बड़ा अहम, इंतहाई अहम और स्पेशली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए इंतहाई ही अहम केस जो इन दो असेंबलियां, जो पंजाब और केपीके की असेंबली है, जिनके तकरीबन 45 दिन तो गुजर चुके हैं, 90 दिन का टोटल टाइम है, उनके इंतखाबात के हवाले से सुओ मोटो नोटिस लिया गया था। इस बेंच में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज डेवलप हुई। पहले 9 का बेंच था, उसके बाद 2 जज हजरात के ऊपर सवालात उठ गए, फिर 2 जज हजरात वैसे अलहदा हो गए, 5 जजेस रह गए, पूरा दिन समाअत चलती रही और ये पता चला कि कुछ देर में फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये सामने आया कि कल सुबह 11 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। अब इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद में थे। अदालत जो है वो खेलते रहे। मुख्तलिफ केसेस के अंदर उन्होंने पेश होना था अदालतों के अंदर। 4 मुख्तलिफ केसेस के अंदर इमरान खान साहब के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन डेवलप होते हुए नजर आ रही है। और इसलिए नजर आ रही है क्योंकि एक तरफ तो वो जो है वो कानूनी जंग के अंदर फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ इंतखाबात की डिमांड कर रहे हैं, तीसरी तरफ इंतखाबात में कोई डेज रह नहीं गए हैं अगर वाकई में इंतखाबात होने, और चौथी तरफ वो सदर साहब की तारीख जो कि उन्होंने केपीके की तो वापस ले ली है लेकिन पंजाब वाली अभी भी स्टैंड करती है, उसमें क्या हो रहा है। आज इस सुओ मोटो केस में हुआ क्या वो मैं जरा आपके सामने रखती हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट अज खुद केस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। I'll put that in front of you। आइन के तहत निगरान हुकूमत की तैनाती और तारीख पर गवर्नर किसी की एडवाइस का पाबंद नहीं है। वो कहते हैं कि तारीख में सदर की कुछ जमहूरी कुछ गैर जमहूरी इख्तियारात थे। अदालत किसी फरीक के नहीं बल्कि आइन की हिमायत कर रही है और सब मुत्तफिक हैं कि आर्टिकल 224 के तहत 90 रोज के अंदर इलेक्शन लाजिम है। अदालत तलाश में है कि इलेक्शन की तारीख कहां से आनी है। ये इस तलाश में तो वैसे हम लोग भी हैं कि किधर से आनी है। हम हुकूमत से पूछते हैं, वो कहते हैं नहीं ईसीपी की तरफ देखें, ईसीपी से कहते हैं तो कहते हैं गवर्नर की तरफ देखें, गवर्नर की तरफ देखते हैं तो कहते हैं मेरा तो काम ही नहीं बनता। तो ये तलाश तो हमें भी है। कहते हैं मुस्तकबिल में इलेक्शन की तारीख कौन देगा इसका तयन भी करना पड़ेगा, यानी आगे के लिए भी प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाए। 3 हफ्ते से हाई कोर्ट में सिर्फ नोटिस ही चल रहे हैं। आला अदलिया को सियासी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए। केस का फैसला महफूज कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। इसके अंदर सदर साहब के वकील सलमान अकरम राजा साहब के रिमार्क्स और जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। कहते हैं कि सदर का खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की एडवाइस वापस लेने का फैसला है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सदर तस्लीम करते हैं कि केपीके के अंदर इलेक्शंस के लिए इन्हें तारीख नहीं देनी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि वहां तो गवर्नर डिसॉल्व किया था। पंजाब में सदर को इख्तियार था, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं था। सदर को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की धमकियां मिल रही हैं। अब ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है। धमकियां सिर्फ यहां तक नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग की। आज वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कहते हैं कि जी तोड़फोड़ की है इमरान खान साहब ने, उसके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे और गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दायर करके गिरफ्तार करेंगे, ऑब्वियसली, जिसके अंदर इमरान खान साहब बड़े सर फहरिस्त हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर तोशा खाना का केस वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वो केस जो इलेक्शन कमीशन के बाहर तोड़फोड़ का था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स ये जो मोहसिन शाहनवाज रांझा वाला केस है जो उन्होंने एफआईआर कटवाई इमरान खान साहब के खिलाफ, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इन सारे केसेस को क्लब करके भी देखेंगे कि इमरान खान साहब के लिए पॉलिटिकली क्या सूरत हाल बन रही है, लेकिन लीगल डायनामिक्स हम लोगों को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आइन को किसी भी मोम की नाक की तरह मरोड़ तड़ोड़ कर आगे बढ़ाने वाला सियासी निज़ाम क्या वाकई में आइन का ठेकेदार होने का एक दावा कर सकता है या नहीं। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हाफिज़ एहसान खोकर साहब मौजूद हैं। खोकर साहब सीनियर लॉयर हैं, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी रह चुके हैं। साथ मौजूद है हमारे नवीद अहमद मलिक साहब, अभी प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है वो मुंतखब हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट ऑनवर्ड हमें जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहब अभी ज्वाइन करेंगी, फॉर्मर जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। सबसे पहले यासीन आज़ाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। आईनी बहरान बन जाए और 2 अदालतें लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट उसको तारीखों पे गुजार रही हूँ, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इजहार बरहमी कह लें या नाराज़गी का इजहार कह लें, जो भी कहने कह लें, उसका इजहार ज़रूर किया है। ये मामला बड़ा
अर्जेंट है, 90 डेज के अंदर अंदर ये काम होना है, 28 दिन की इलेक्शन कैंपेन अलाउड है। इलेक्शन कमीशन से पूछा गया, वो कहते हैं हम इसको रिड्यूस करके 2 हफ्ते भी कर सकते हैं। 45 के करीब दिन रह गए हैं, सारे आधे दिन गुजर चुके, आधे दिन रह गए हैं। इस सूरत हाल में कानूनी जंग क्या सियासी टूल बन गई है यासीन आजाद साहब? इस पे दो राय तो नहीं है, हर आदमी इस बात से इत्तेफाक करता है। अब देखना यह है कि डेट कौन देगा। तो मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक और मालूमात के मुताबिक आइन के आर्टिकल 105 के तहत ये इख्तियार सिर्फ गवर्नर का है, किसी और का नहीं है। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब ने जो किया गलत किया यासीन आजाद साहब आपकी नजर? मेरे नजदीक 100% गलत था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तब दे सकता है डेट जब कौमी असेंबली डिसॉल्व हो गई है। और दूसरा वो पाबंद है आर्टिकल 48 के तहत बगैर एडवाइस के वो काम नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह मौजूद था। प्रेसिडेंट के इख्तियार कब होते हैं? जब असेंबली कौमी असेंबली खत्म हो गई, सूबाई असेंबली खत्म हो गई, प्रेसिडेंट अपनी जगह पे रहता है, उसके बाद वो डेट देने का मजाज है, लेकिन उसमें नेशनल असेंबली का डिसॉल्व होना जरूरी है। अच्छा। तो मेरे नजदीक प्रेसिडेंट को जो इख्तियार है वो बिल्कुल गलत था। और आपने सेक्शन 57(2) के तहत जो आपने कहते हो कि हमने उनके इख्तियार दिए है, उसको एक दफा पढ़ लें, उसमें जनरल इलेक्शन की बात हो रही है। मैं पढ़ी देती हूँ यासीन आजाद साहब, मेरे पास जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 है, वो ये कहता है कि जी द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शन आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द कमीशन विद इन द 7 days of the announcement under the section 1 the commission shall be notified by in the official gazette and by the publication on its website, call upon the voters of the notified assembly constituencies to elect their representative in accordance with the election program that shall आगे so on so forth। फिर आर्टिकल 105 की आपने बात की है यासीन आजाद साहब, वो कहता है कि गवर्नर टू एक्ट ऑन एडवाइस सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन, द गवर्नर शैल एक्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट or the chief minister, provided that within 15 days the governor may require the cabinet or as the case may be the CM to reconsider such advice, whether generally or otherwise the governor shall for within the 10 days act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। अच्छा, यहाँ और फिर उसके बाद आर्टिकल 105(3) कहता है कि where the governor dissolves the provincial assembly notwithstanding anything contained in the clause 1, he shall appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution। और दूसरा कहते हैं जी कि appoint a caretaker cabinet। तो ये बड़ा क्लियर है। फिर आर्टिकल 224 भी मैं तो रोज रट्टा लगवा रही हूँ सारों को पढ़ पढ़ के सुना के, लेकिन बिल्कुल क्लियर है वो भी। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। और प्रेसिडेंट अगर नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व हो जाती है तो तब वो विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगा डेट। सही, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह आपने खुद कहा कि इतना एक पीरियड 45 दिन के तकरीबन गुजर चुके हैं, बाकी 45 दिन में बाकी हैं, तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि 45 दिन के अंदर अंदर आर्टिकल 224 के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की पोजीशन में है कि काबिल है या नहीं है, इस काबिल है या नहीं। ठीक है। नंबर 2, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, जिसमें पैसा भी चाहिए, वज़ीर खजाना हमको देगा 32 अरब के करीब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपसे पैसा मांग रहा है। और दूसरा ये है कि इंतजाम बैलेट पेपर छापना, ये तमाम चीजें अपनी मेरी अपने नॉलेज के मुताबिक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक मीटिंग की है जो 40 मिनट तक जारी रही है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ साहब के दरमियान क्या बातचीत हुई है ये वो बेहतर जानते हैं, वो कल जब ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। ऐसे हालात में जो सूरत हाल है, सिर्फ मैं एक बात जो आपके प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहता हूँ कि जब लोअर हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया, और लोअर हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था बिल्कुल प्रॉपर जजमेंट दिया था कि गवर्नर की कंसल्टेशन से डेट फिक्स कर लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया, ठीक, गवर्नर के और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मीनिंगफुल कंसल्टेशन हुई नहीं हुई, ये एक दूसरी बात है। मुलाकात हुई थी यासीन आजाद साहब, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक इंट्रा कोर्ट अपील लोअर हाई कोर्ट में दाखिल हो गई। अब इंट्रा कोर्ट अपील वहां पर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्शन देता लोअर हाई कोर्ट को इंट्रा कोर्ट अपील को डिसाइड कर लो, ठीक है, बजाय 184 के इस्तेमाल के, हमने तो 184 को पढ़ा। ठीक है यासीन आजाद साहब, आई विल कम बैक टू यू अबाउट दिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईसीपी और चीफ जस्टिस के दरमियान मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या हुआ, ऑब्वियसली उसकी कोई रिफ्लेक्शन तो कल के डिसीजन में नजर भी आएगी। नवीद अहमद मलिक साहब,
اس وقت ہم لوگوں کو ایک بڑے واضح سٹینسز نظر آ رہے ہیں اور بالکل اپوزٹ سٹینس نظر آ رہے ہیں. جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کا بالکل اختیار ہے اور اگر آپ کو نہیں اختیار چاہیے تو 57(1) سیکشن 57(1) آف الیکشن ایکٹ 2017 اس کو ختم کر دیں. یاسین آزاد صاحب اور ان سے جتنے بھی obviously لائک مائنڈڈ لوگ ہوں گے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، یہ تو اختیار ہی پریزیڈنٹ کا نہیں ہے. اب اس طرح کی صورتحال ہو جائے اور آئینی بحران پیدا ہو جائے تو اس عضو معطل کو تو چھوڑ دیں جس کا نام پارلیمنٹ ہے، عدلیہ کے لیے کتنا مشکل صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹیرینز اپنا مزاج ہر جگہ خود بنواتے ہیں. یہ سارے مسائل پارلیمنٹ میں حل کرنے کے لیے ہیں. اگر کوئی آئین میں بھی ابہام ہے، قانون میں بھی ابہام ہے، تو پارلیمنٹ ہی وہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ بیٹھ کے کانسنسس سے یہ تمام سارے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. وہ تو چھوڑ ہی دینا، وہ نہیں لیکن ہونا. انفارچونیٹلی یہاں پہ ذاتی لڑائیوں میں انہوں نے کر دیا. اب آتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف، تو کی تحت اگر کوئی ایسی چیز جس کا آئین میں یا قانون میں کوئی مبہم ہے، واضح نہیں ہے، اس کی تشریح کر سکتی ہے سپریم کورٹ آرٹیکل 184 میں. تو اسی بات کو لے کے انہوں نے 100 موٹل لیا یہ الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے. حالانکہ آئین کے آرٹیکل 105 میں یہ واضح ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوگی اور اس الیکشن کی ڈیٹ گورنر دے گا. اب ان چیزوں کو ڈسپیوٹڈ کر کے نہ صرف سپریم کورٹ کی ساکھ کو متاثر کیا جا رہا ہے بلکہ اپنا بھی تماشا بنوایا جا رہا ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کو بیٹھ کے آپس میں، جیسے لاہور ہائی کورٹ نے ان کو کہا تھا، بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے اور یہ سارے معاملات حل ہو جاتے. اگر فرض کریں ملک کی صورتحال ایسی ہے، اکنامک صورتحال ایسی ہے، اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے الگ الگ الیکشن کرانے کے. تب تک حافظ صاحب آپ کی طرف ہی میں آتی ہوں. یہی سوال کہ یہ تاریخ دینی کس نے ہے؟ مطلب ہم ایسا ملک ہیں جہاں بڑے واضح طور پر کانسٹیٹیوشن میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، اس کے بعد بھی ہم کوئی لکونہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں نہ کوئی ایسا لوپ ہول ہو جس کو استعمال کر کے ہم انتخابات کو ڈیلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے موقع دیا. اور جس طرح پاکستان کی ہسٹری، چاہے آپ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری دیکھ لیں یا پولیٹیکل ہسٹری دیکھ لیں، اس کے اوپر کوئی پرائیڈ نہیں کیا جا سکتا کہ نہ پولیٹیشنز نے صحیح پرفارم کیا جس کے اندر یہ ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے چلے، نہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو چیزیں آئیں اس کو ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا. اور آپ نے یہ دیکھا کہ ان 75-6 ایئرز کے اندر ہمارے ملک کے اندر 3 آئین آئے اور آج تک ہم اس چیز کے اندر بھٹک رہے ہیں کہ ہماری کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کس طرح آئے گی. میں اس کو ذرا براڈ ایسپیکٹ کے اندر دیکھتا ہوں، پہلے آپ کا سوال کا جواب دے کے، کہ آرٹیکل 105 بڑا کلیئر ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. یہ گورنر کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اناؤنس کر دیا جائے، اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے اس پروونس کے اندر ڈیٹ دے، چاہے اسمبلی اس نے ڈیزالو کی ہے یا اسمبلی آٹومیٹکلی 48 آورز کے بعد ڈیزالو ہوئی ہے. اس کے اندر دو رائے کوئی نہیں ہے کہ یہ گورنر کا ہی پروروگیٹو ہے اور گورنر کو کرنا چاہیے تھا. گورنر نے اس کام کے اندر ابھی تک ڈیلے کیا ہے جو کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ کے خلاف ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس ملک کے اندر 2 چیزیں اب آ جانی چاہیے اس چیز کے اندر، کہ یہ جو آپ نے 1 سال کے اندر دیکھا جو 2022 اپریل سے چل رہا ہے، ہر چیز جو ہے ہم اس کو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے اندر دیکھ رہے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن نہیں ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر میلا فائڈے انٹینٹ کر کے کانسٹیٹیوشن کو آگے لے کے جا کے اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے اور اس کا کانسیکوینس جو ہے پورا ملک جو ہے اس وقت بھگت رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کر لینا چاہیے اس چیز کے اندر کہ 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں، کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہو رہی ہیں یا کانسٹیٹیوشنل سب ورژن ہو رہا ہے. یہ اب بڑا امپورٹنٹ آ گیا ہے کہ اس طرح کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے، چاہے وہ پچھلے پرائم منسٹر کا ووٹ آف نو کانفیڈنس والا ایشو آئے، چاہے گورنرز کی اپوائنٹمنٹ آئے بائی دی پریزیڈنٹ آن دی ایڈوائز آف پرائم منسٹر، چاہے اوتھ لینے کا معاملہ آئے اور جب آئے. یا پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، اعتزاز احسن صاحب سے ایک دفعہ دوبارہ کنیکٹ کیا. اعتزاز احسن صاحب، if you can hear me، تاریخ کس نے دینی ہے؟ یا ایک جنرلی یہ کنسنسس ہوتا ہے کہ جی گورنر نے تاریخ دینی تھی لیکن گورنر نے تاریخ نہیں دی، تو کیا پریزیڈنٹ تاریخ دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے؟ جو الیکشن ایکٹ 2017
का जो सेक्शन 57 है वो तो प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है, लेकिन प्रेसिडेंट का इख्तियार जो है वो हर एतबार से has to be in accordance with the advice tendered by the cabinet or the prime minister. तो प्रेसिडेंट पाबंद है, आज खुद अपने तौर पे वो नहीं कर सकते. सेक्शन 48(1) के तहत, राइट? हाँ, 48(1) इज वेरी क्लियर. अच्छा, अब दूसरा जो है वो, लेकिन अगर एडवाइस हो तो प्रेसिडेंट 57 के तहत, सेक्शन 57 के तहत मौजू अथॉरिटी. अच्छा, अगर वो ना हो तो असल में अंडर आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की आइन के तहत कि वो सारे कंडक्ट करेगा इलेक्शन और बाई इलेक्शंस और हर किस्म के और जनरल इलेक्शंस टू एनी असेंबली. तो ये उसका फर्ज है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का. एंड एवरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और पर्सन ऑफिशियल, तमाम अफसरशाही और अफसरान और सारा रियासती ढांचा उस इलेक्शन कमिश्नर के उस इलाके में, जैसा पंजाब में जो भी अफसर है वो वफाकी है, वो सूबाई है, उसको हुक्म है कि तुमने ओबे करना है और ताउन करना है और उसकी बात माननी है जो कहे. अच्छा, वो एहतसाब साहब, मुझे बता दीजिएगा कि इस वक्त दो लेवल्स के ऊपर अदालत के अंदर ये मामला चल रहा है. एक सुओ मोटो केस जिसका सुबह 11 बजे फैसला आना है, और एक पंजाब हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस चल रहे हैं दमसेल्व्स. सुप्रीम कोर्ट इसको अर्जेंट मैटर के तौर पर देख रही है, और जो हाई कोर्ट्स हैं उसके अंदर ये मामला जरा सुस्त रवि से चल रहा है या आराम से चल रहा है. तो क्या ये ऐसा अर्जेंट मैटर है कि इसको फौरी तौर पर हल किया जाए, डेडलाइन से पहले इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, या हाई कोर्ट वाला तरीका बेहतर है? नहीं, हाई कोर्ट वाला तरीका तो मैं समझता हूँ कि वो गलत हो. हाई कोर्ट ने 20-21 दिन की दे दी है, तारीख दे रहे. अब ये नहीं, हमें इस बात से कोई मफर नहीं. अब ये तकरीबन हर कोई एक्सेप्ट करता है, और मेरा ख्याल है कमरा अदालत में आज जितना इस बात को तकरीबन एक्सेप्ट कर लिया गया है कि 90 दिन के मतलब 91 दिन नहीं है. अब अगर इम्पेरेटिव है कि एक पूरी मतलब है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की दो रियासतों, दो इतनी बड़ी बड़े सूबे, इनमें गवर्नमेंट ही ना हो, ये नहीं आइन इसको बर्दाश्त कर सकता कि गवर्नमेंट ही ना हो, इलेक्शन हो गई है और अब आप बैठे हुए फैसला कर रहे हैं, हफ्ते लगा रहे हैं और कि इसमें किसने ये ऑर्डर पास करना है, डेट देनी है. अच्छा, अब ये जो हाई कोर्ट है वो बड़ा इसमें उन्होंने उस अर्जेंसी को नहीं खातिर में रखा, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खातिर में रखा है और अच्छी बात है. एक चीज पे तो मेरा ख्याल है कोई अब इतनी डिस्प्यूट रह नहीं गई, और सबने ये कहा है कि ये डेट हो जाए या कुछ हो जाए, सब इसमें अपनी पोजीशन से थोड़ा थोड़ा हटे हैं. राइट. दैट इज एक्चुअली ट्रू. ये खुशाइंद है. मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे. एक सियासी बहरान को एक आईनी बहरान के अंदर तब्दील कर देना, ये एक बड़ा अजीबो गरीब सा काम है जो कि पाकिस्तान में हो रहा है. आफ्टर द ब्रेक विल डिस्कस दैट एज वेल. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक
کھیل بنا سکتے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے اپنے صاحبزادے جب جیل بھرو تحریک کے اندر ولید اقبال صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا. اس سے پہلے بھی جسٹس صاحبہ کو کافی زیادہ اس ٹائم پر جب گرفتاریاں چل رہی تھیں تب بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، اس ٹائم پر عمران خان صاحب عدالتوں میں جا رہے ہیں. آپ نے ایک سوال پوچھا تھا ایک ویڈیو میں عمران خان صاحب سے کہ خود کدھر ہیں، باقی سارے تو جیلوں کو بھر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا رول کدھر ہونا چاہیے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ آج وہ جو عدالتوں میں جا رہے ہیں اس کے تھرو انہوں نے اپنا کردار پورا کیا ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تو کرنا ہی تھا انہیں؟ بات یہ ہے کہ میں سیاست میں ہوں نہیں. اب میں نے تو ایک معصوم شہری کی طرح معصوم سا سوال پوچھا کہ یہ مصلحت کیا ہے. اگر ان کو یہ مصلحت صحیح لگتی ہے تو وہ کریں بشک جو ان کی پارٹی اور وہ سمجھتے ہیں بہترین. لیکن جسٹس صاحبہ اس ٹائم پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہاں جو بھی عدالت ہے اور جو بھی کانسٹیٹیوشن کے ایشوز ایک کانسٹیٹیوشنل جنگ کی فارم میں چل رہے ہیں وہ سیٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. سیاسی جماعتوں نے اپنی جنگ جو پارلیمنٹ میں لڑی جا سکتی تھی وہ جا کر عدالت کے حوالے کر دی ہے. تو یہ صرف اور صرف اب سیاسی جنگ تو نہ رہی نا جسٹس صاحبہ؟ دیکھیے آج کل سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پچھلے 78 سال میں نہیں ہوا. اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے کہ عام شہری کے لیے تو دیکھیں ایک وقت کی روٹی کھانا دوبھر ہو گیا، اور جو پارٹیاں اقتدار میں ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ہر قسم کے تبرے تول رہی ہیں. اس طرح تو ملک جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکتا. آپس میں صلح کلی سے بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تصفیہ کریں، ایک نصب العین پہ آئیں، اور اس کے ساتھ ہم نوجوانوں کو باری دیں. یہ ان کی باری کا وقت ہے، وہ چلائیں جو بھی ہے یہاں ہے نا طریقہ کار ریاست کو چلانے کا. تو انشاءاللہ بہت مثبت تبدیلی آنے کا موقع ہے. جس صاحبہ غالباً آپ کے وہاں ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، اس کو ذرا سا آہستہ کر دیجیے گا. پھر میں آپ کی طرف ایک اور سوال بھی لے کر آتی ہوں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، پلیز اسٹے ود اس. حافظ صاحب، آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا پچھلے سیگمنٹ میں کہ کیا یہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے یا یہ سبورژن آف کانسٹیٹیوشن ہو رہی ہے؟ اگر یہ سبورژن آف کانسٹیٹیوشن کے طور پر لیں اس کو، تو پھر تو آرٹیکل 6 لگے گا سیدھا سیدھا. اور آرٹیکل 6 کو ایک عام، جس طرح ہمارے یہاں وہ کیا کہتے ہیں غداری کے سرٹیفکیٹ کی طرح، یا پھر حب الوطنی کے جو سرٹیفکیٹ ہمارے یہاں جنرلی دیے جاتے ہیں یا مذہب کے حوالے سے سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، اس طرح کا سرٹیفکیٹ تو نہیں بنانا؟ دیکھیں میں نے اس کے 3 ایریاز کہے ہیں. ایک میں نے یہ کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہے، اس کا جو پہلا سیگمنٹ ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ وائلیشنز آف کانسٹیٹیوشن ہے، کہ جس کے اندر جب عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ان فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز ہوئی ہے، جس سے یہ شخص جو ہے یہ ایگریوڈ ہے، اور اس کی وہ جسٹس دیتی ہیں یا ریکٹیفائی کرتے ہیں. تیسرا ایشو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل پروویژنز تو بڑی کلیئر ہیں لیکن ان کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو فالو نہیں کیا جا رہا، اور وہ آتا ہے سبورژن آف کانسٹیٹیوشن. جو آرٹیکل 6 ہے اس کو ہم نے بڑا ایک ہوا کے طور پہ بنا لیا، اس سینس کے اندر کہ ہم اس کو بغاوت کے طور پہ لے کے جاتے ہیں یا اس کو ہم کسی اور اینگل سے لے کے جاتے ہیں. آرٹیکل 6 کا بنیادی آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر چیزیں لکھی گئی ہیں ان کانسٹیٹیوشن کی چیزوں کو کوئی شخص جو ہے وہ اپنی مرضی یا اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ بدل نہیں سکتا. اگر وہ بدلتا ہے تو انگلش کے اندر اسے سبورژن کہتے ہیں، کہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے، آپ نے اس کو عمل نہیں کیا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو عمل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو سبورٹ کیا ہے. ٹھیک، تو مجھے یہاں بتائیں یہاں سبورژن کس پہ لگائیں گے؟ اگر آپ اس جگہ پر ہوتے اور آپ سوچتے کہ کس کے اوپر یہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تو آپ کی میں دیکھیں نا، میں اس کو ابھی براڈ اس کے اندر اس لیے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کے ایشوز جو ہیں کنسسٹنٹلی ہمارے کورٹس کے اندر آ رہے ہیں اور اس کے اندر پوری سوسائٹی ایک سٹیک پہ لگ گئی ہے، نوئنگ دا فیکٹ
کہ کس شخص کی, प्रेसिडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पीकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नर्स की क्या है, चीफ मिनिस्टर्स की क्या है, इलेक्शन कमीशन की क्या है, तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास जो आर्बिट्रेटर है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है. अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें देखिए, हमारे, मैं उससे एक और लेके चलता हूँ, हमारे मुल्क के अंदर मैल गवर्नेंस या गवर्नेंस ठीक क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए ठीक नहीं होती कि हम अब उस स्टेट एक्ट को रेक्टिफाई तो कर देते हैं लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते. इसलिए आपने देखा है कि हमारा जो गवर्नेंस का इंडेक्स है वो पटवारी भी किसी चीज़ की केयर नहीं करता, वो थानेदार भी केयर नहीं करता, वो सेक्रेटरी भी केयर नहीं करता, वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं केयर करता, और हम सारा दिन अदालतों के अंदर ये देखते हैं. और अब ये सिलसिला जो है पिछले एक साल से बड़े इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं जो आइन के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, और बाज़ केसेस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला भी किया है तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस का जिक्र किया है, नॉट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो इस इशू को एड्रेस करना चाहिए. मैंने नवीद अहमद मलिक साहब की तरफ भी जाना है और जस्टिस नासिरा साहिबा की तरफ दोबारा वापस जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. अभी ब्रेक में हम गुफ्तगू कर रहे थे आपस में, तो यही बात हो रही थी कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना देना काफ़ी नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो मुझे बाबा बुल्ले शाह का एक शेर याद आ गया कि 4 किताबां तो लथियां नाले लथा डंडा, 4 किताबां कुछ ना कीतियां सब कुछ कीता डंडा. तो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी मोटी सी किताब को फॉलो कराने के लिए स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए इंश्योर करना पड़ेगा कि हैवी सजाएं भी हो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कोई फॉलो नहीं कर रहा. लेकिन नवीद अहमद मलिक साहब, अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि अगर कोई सबवर्ट करता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और इस सूरत हाल के अंदर क्या कोई सबवर्ट करता हुआ आपको कॉन्स्टिट्यूशन नजर आ रहा है? क्या उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और अगर लगना चाहिए तो किस पे लगना चाहिए इस सूरत हाल में आपकी नजर में? देखिए, ये मौजूदा सूरत हाल पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सब जुडिस है और कल उसका फैसला होने जा रहा है. अच्छा. लेकिन इससे पहले काफ़ी मिसालें मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों की तरफ बहुत सारे मामलात में ये वाज़ेह ऑर्डर दिया कि वायलेशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें लेकिन आगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. अगर एक आदमी के खिलाफ भी कोई प्रॉपरली कार्रवाई हो जाती तो शायद दूसरा वो मामला करते हुए या आइन को तोड़ते हुए 1000 दफा सोचता. हमने आइन को मोम की नाक समझ लिया है, जिस तरफ चाहें अपनी मर्जी से उसको मोड़ लें. हालांकि आप मोटी सी किताब कह रही हैं, ये मोटी सी किताब नहीं है, इतनी सी किताब है और इसमें तमाम चीजें बड़ी वाज़ेह सी हैं. ठीक है, और बल्कि ये मेरे पास पड़ी हुई है, आप देखें ये कितनी मोटी किताब है. ये बिल्कुल छोटी सी किताब है जो कि हर आदमी 1 घंटे 2 घंटे में हिफ्ज कर सकता है. हम अभी भी 75 सालों में इंटरप्रिटेशन असल मसला ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कितने छोटे छोटे, हम इंटरप्रिटेशंस पढ़ना शुरू हो, प्रेसिडेंट केस लॉज पढ़ना शुरू हो, तो फिर और वो इंटरप्रिटेशन हम उस वक्त लगते हैं जब हम कोई काम जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक नहीं करना चाहते. सही, तो फिर हम उसको जिस तरफ मोड़ना हो तो फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन में लग जाते हैं और अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन निकाल के अगर खुद काम नहीं कर सकते तो फिर वो हम अदलिया के कंधों पे रख के करने की कोशिश करते हैं, जिससे अदलिया की साख भी मुतासर होती है. तो मैं तो खुद इस बात का हामी हूँ कि इन सारे मामलात को आपको पार्लियामेंट में हल करना चाहिए. आपको इन मामलात को अदालतों में लेके ही नहीं जाना चाहिए. अदालत तो जो आम लिटिगेंट्स है बेचारा वो तरस रहा है कि उसको इंसाफ मिले, तो अदालतें इन मामलात में उलझ कर अपना वक्त जाया कर देती है सारा. ठीक हो गया. तो ये नाकामी पार्लियामेंटेरियंस की है कि वो तो क्लियरली है, वो तो क्लियरली है नवीद साहब. पार्लियामेंट तो मैं जैसे पहले भी अर्ज करी थी उज़ू है, मुअत्तल हो चुका है. लेकिन जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल साहबा, इफ यू कैन हियर मी, यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है. आर्टिकल 218 आर्टिकल 219 बड़ा वाज़े तौर पर बताता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और जो ड्यूटीज़ 219 ड्यूटीज़ बता रहा है उसके अंदर ये भी बड़ा वाज़े तौर पर लिखा गया है आर्टिकल 220 के अंदर के जी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को कमीशन को असिस्ट करना ही करना है. अगर गवर्नर तारीख नहीं देता तो फिर ईसीपी की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि हम तो ये ढूंढ रहे हैं कि तारीख किसने देनी है भाई. पे ये बात वाज़ेह हो जाए कि उनका किरदार क्या है. उनका किरदार है इलेक्शन करना, शफाफ इलेक्शन करना.
اگر وہ شفاف الیکشن کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہی ان کا آئینی فریضہ ہے. اور اگر کوئی گورنر تعریف نہیں دیتا تو الیکشن کمیشن کو دینی چاہیے تھی. صدر نے تو ان کو بلایا مشاورت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ صدر نے نازیبا استعمال کی ہے زبان. صدر بیچارہ نازیبا استعمال کیا کرے گا، اس نے بلانے کا صرف ان کے ساتھ مشورہ کیا، لیکن وہ نہیں گئے. تو اگر ہٹ درمی سے ہم کام لیں تو پھر آئین جو ہے نا اس کی آپ صحیح تشریح نہیں کرتے. تشریح کرنے کے لیے عدالتیں ہیں، ان کا کام ہے کہ ایک دفعہ اب یہ کل فیصلہ آئے گا بالکل واضح تشریح کریں تاکہ وہ بن جائے نظیر اور آگے سے کلیئرٹی کے ساتھ تشریح کریں. حافظ صاحب کلوزنگ ریمارکس ویری کوئکلی. میں بڑا اس کے اندر یہ ہوں کہ جو پچھلے 1 سال سے اس ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی اس طرح کی انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن اس کی مرضی کے مطابق چیزیں چلتی ہیں تو وہ کہتا ہے بڑا زبردست ہے، اسی چیز کو اگر دوسری سائٹس پہ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں رول آف لا بڑا زبردست ہے. اور پھر اگر سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے تو پھر اگر ایک پارٹی کو سوٹ کرتا ہے تو وہ سمجھتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پچھلے جو 4 فیصلے آئے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر، چاہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، چاہے آرٹیکل 63A کے اوپر آیا ہے، چاہے پنجاب اسمبلی کی آیا ہے، اور اب والا بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس ملک کے اندر جو صحیح کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ ہے اس کو فالو کے مطابق فیصلہ حافظ احسان کوکر صاحب، یاسین آزاد صاحب، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، نوید احمد ملک صاحب، اعتزاز احسن صاحب، بہت شکریہ آپ سب نے جوائن کیا. یہ آرٹیکل 254 کو ڈھال بنا کر کسی طریقے سے باقی آرٹیکل جو کہہ رہے ہیں اس کو ڈیلے کرنے کا ایک طریقہ نہیں بنانا چاہیے. یہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز کا طریقہ ہے، جو روش ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ کل کو کسی نے اپوزیشن میں ہونا ہوتا ہے اور کسی نے حکومت میں ہونا ہوتا ہے اور وہی چیزیں سواپ ہوتی رہتی ہیں. یہ بات ہمارے پارلیمنٹیرینز کو سمجھ نہیں آتی. کانسٹیٹیوشن از سپریم. اینڈ آف سٹوری. صبح 11 بجے کیا ہوتا ہے، دیٹ وڈ بی این انٹرسٹنگ تھنگ ٹو سی ایز ویل. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.